এই যে 101 আইটেম পাবেন, তাতে আপনাদের যেটা ইচ্ছুক, এই যে মিষ্টি মিষ্টি কলা পাবেন, ব্যানানা বলছে, আমি সেটা জানি না নামটা, তাতে আপনারাকে দেখালাম। এত স্বাদ সুয়াদ, মানে কি দারুণ। আপনাদের ইচ্ছুক, যদি আপনাদের ইচ্ছুক হয় তো আপনারা চলে আসতে পারেন কুলারমোড় হাই স্কুল ফুড সেন্টার। ওকে, আপনারা আসতে পারেন। আমি ইউটিউবে ভিডিওটা আপলোড করব, যদি ভালো লাগে তা একটা কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। ওকে, একবার দেখালেন মালটা धीरे धीरे। देख लेना जरा, और कमेंट करना, शेयर करना, भूलना मत, धक्का मत मारना। ओके, जो चाहिए आप लोगों को बस वही मिल जाएंगे आप लोगों को। बच्चा लोग का लाल अंगूर है, हैदराबाद है, नागपुर है, बहुत चीज है ये छोटा सा दुकान से। ओके, ये फुटपाथ में छोटा दुकान है कुलानमोड़ हाई स्कूल फूड सेंटर। অবশ্যই আপনারা চলে আসবেন, দেখবেন ভিডিওটা। ओके, जरा घूमो दोस्तों, मोहब्बत क्या चीज है, ना जीने देता है ना मरने देता है। चलो, 1 मिनट का वीडियो, 1.5 मिनट का। ओके, कमेंट करना।